ইয়া আইয়ুহান নাস আনতুমুল ফুকারাউ ইলাল্লাহ ওয়াল্লাহু হুয়াল গনিয়্যুল হামিদ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ও দুনিয়ার মানুষ, তোরা সব হল ফকিন্নির দল, আর আমি আল্লাহই হলাম প্রশংসিত ধনী। ইয়া এলাহি मुझसे मुझको दूर कर, ताके देखो मुझ में तुझको एक नजर। या इलाही तू मेरा माबूद है, या इलाही तू मेरा माशूक है। या इलाही तू मेरा गफ्फार है, या इलाही तू मेरा सत्तार है।